Salam, 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 salam. Aubedi. Quand même. Bon, vidéo jante, juste d'oron, ka bo ka explication d'odi d'oron. Et na were ayi ko caman be nte ka nda do ala me ka continuer ka digo dɛmɛ kɛ pour que an bɛ lafiya cogo min na parce que chaque chose a son temps mais ɲɛ bɛ ko dɔ la n'i ma bɔ ala bɛ tigɛ na kira bɛ tigɛ na wa dani yɛrɛ bɛ tigɛ na dani bɛ se k'a ka kɛlɛ kɛ dɛ awɔ dani bɛ se k'a ka kɛlɛ kɛ dɛ dani bɛ se k'a ka kɛlɛ kɛ hali ni mɔgɔ ma dani dɛmɛ dani b'a ka kɛlɛ kɛ bɛɛ b'o dɔn a dabara b'a bolo a force b'a la a argument b'a bolo mais ɲɛ bɛ réseau kan ni wagati in na kuma dɔw bɛ ka don denmisɛnninw da kɔnɔ u bi ka bɔ u b'a seri ka taa u bi ka bɔ u b'a seri ka taa mɔgɔninfin a tɛ fɔ bɛɛ ma ko sabali n'i y'a fɔlen i ma sabali kɔrɔ de bɛ sabali la kɔrɔ de bɛ sabali la kɔrɔ de bɛ sabali la n'an sabali la a da ka d'an bɛɛ la parce que réalité hɔrɔn den i fa hɔrɔn i ba hɔrɔn i bɔra hɔrɔn du kɔnɔ i ni mɔgɔ bi jɛ ala ye jɛ da ala ye farali da i ni mɔgɔ bi jɛ aw bɛ fara k'a sɔrɔ aw ma ɲɔgɔn da place publique la ka ɲɔgɔn wayiba ka ɲɔgɔn lebu ka ɲɔgɔn buruja ka ɲɔgɔn danbe bɔ ɲɔgɔn na a ma dabɔ o kama a côté fila o fila n'a kɛra bi tɛ o bi tɛ mɔgɔ ennemi i b'o kɛlɛ i b'o lebu i b'o buruja mais i ni mɔgɔ min gɛrɛla ɲɔgɔn na aw bɛ ɲɔgɔn gundo dɔn aw bɛ ɲɔgɔn ka kow dɔn aw caman enregistrelen bɛ ɲɔgɔn bolo kɔlɔlɔ fɛn o fɛn filɛ nin ye fɛn o fɛn filɛ ka kɛ réseau kan mɔgɔ caman bɛ ne wele mɔgɔ caman bɛ message ci ne ma ne bɛ fɛn caman ti kuma ni bɛɛ y'a jate minɛ depuis ni ko in bi daminɛ don min na ne ka video dɔ bɛ yen n ko n tɛ video ni supprimer n ko n t'a supprimer ka da kun de b'a la ne y'a fɔ bɛɛ n k'a ye sabali a ye sabali dɔw y'o kɛ fugariyakan ye jɛnɛ da dɔw y'o kɛ parce que ko argument tɛ ne bolo dɔw y'o kɛ parce que ko ni ne ye kɛlɛ daminɛ n tɛ se ka laban ni ne ye adamaden kɛlɛ bilahi hali ni mɛlɛkɛ jiginna t'a bila ne tɛ don kɛlɛ la ten dɛ bɛɛ bɛ ne kɛlɛkɛ cogo dɔn quand je rentre adamadenw bɛ tigɛ ne la o yɔrɔ de la wa ne b'a fɔ bɛɛ ye sabali ne tɛ kɛ mɔgɔninfin si kɛlɛ ten i bɛ ne pousser ka ne pousser ne ma teli ka mɔgɔ kɛlɛ mais n'i ye ne kɛlɛ wallahi hali ni ala ye mɛlɛkɛ jigin ne t'a bila moi je suis quelqu'un comme ça o la depuis ni ko in bi ka daminɛ n fa bɛ neni na je m'en fous n ba bɛ neni na je m'en fous n b'o bɔ mais ni kuma ni sabali ni ko de mais dɔw y'o ta peut-être sɛgɛrɛw de bɛ ne kan fo dani ne ka fɛnw bi dani bolo ne jɛnɛ ka so ne sigilen filɛ salon min kɔnɔ wallahi talahi bilahi dani sen ma deli ka donya ka ne jɛnɛ to yan ayi a ma deli ka kɛ n tagalen mali la sen dɔ la n ko alima kana denmisɛnninw kɔrɔ o de la a fɔlen ko dani ye n ka so filmer n ye n denmuso ɲininka n ko est ce que tonton dani k'a photo yiru la n ko a delila ka donya n denw bɛɛ ko ma ko il n'a jamais rentré ici ko le moment tata nous garde ko son mari n'est pas venu chez nous o y'a sɔrɔ n ye dani ɲininka fɛrɛ la n ko dani n ko est ce que e delila ka tuma min na alima bɛ ka denmisɛnninw garde n ko e delila ka taa bɔ alima ye ne fɛ yen wa a ko ale ma deli ka taa n tilala ka n denmuso fɔlɔ ɲininka ka filanan ɲininka ka sabanan ɲininka bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko yan ka denw tɛ nkalon tigɛ u ko ma ko mama ko tonton n'est pas rentré ici c'est pour vous dire que depuis ne ni dani ye ɲɔgɔn dɔn fo kana se bi ma ne sigilen filɛ so min kɔnɔ ne dani sen ma deli ka tuɲa
kuma ta ka don ne ka so ne fami dani be ne ka so ya à travers de Facebook. C'est pour vous dire que c'est-à-dire neti mogo kanu ki kele neni dani bi kele faut kuma mi mais m'a ka vidéo partager avec nga vidéo partager dani mene wele ka tiɲɛ dɔ fɔ ne a tɛ bɛn ne ma ne bɛ tiɲɛ d'a ma an bɛ ɲɔgɔn bloqué mais ni ne y'a ye vidéo la n b'a partager n'a ye ne vidéo la n b'a partager jɛ bɛ kɛ ten de ala c'est-à-dire hɔrɔndenw ka jɛ bɛ kɛ ten de ala ma tɛmɛ 10 jours ka dani ne bloqué a tulo bɛ na il m'a bloqué parce que ko n ye ko dɔ kɛ ou bien n ye kuma dɔ fɔ o bɛɛ tɛ fɔ yan mais il m'a bloqué. Mais ni ne dani ka vidéo n b'a partager ni dani ye ne ka vidéo a b'a partager dani ye ne débloqué a tɛ tɛmɛ 3 jours kan 3 jours c'est pour vous dire que dani dusu ka bon ne jɛnɛ dusu ka bon kuma dɔw la ne dani bɛ sɔ ni makɔrɔni kɛ ta la n bɛ se k'a fɔ Facebook kan vidéo mani na ne jɛɲɔgɔn na ne bɛ se ka mɔgɔ min ta kɔli ma k'a tɔɔrɔ k'a ɲani o ye dani de wa a b'a bɛɛ kun ni min ma kun fɛ a bɛ n bloqué. Dani mene n'a to kuma la kuma dɔ la k'a couper an bɛ se ka 2 semaines kɛ 3 semaines kɛ hali an t'a fɔ ɲɔgɔn ma ko bonjour don dɔ la dɔrɔn a bɛ sina ka tɛ jɛnɛ Sogodogo ne b'a fɔ n ko Dani n ko mun de bɛ c'est pour vous dire que kuma bɛɛ tɛ na mais est ce que mɔgɔw b'o dɔn yɛrɛ ko ni dani bɛ kɛlɛ hɔrɔndenw ka jɛ bɛ kɛ ten mais ni mɔgɔ ni aw jɛra para wa a kɛ tɛ komi gundo b'a bolo koyi ni gundo kelen dani gundo kelen a tɛ ne jɛnɛ kɔnɔ parce que gundo tɛ dani na dani mana fɛn o fɛn fɔ dani b'a fɔ k'i y'o dɔrɔn de fɔ wa ne bɛ fɛn kɛ min ka jugu n'o ye yɔrɔ gundo t'o tigi la ni ko dani bɛ janaya kɛ a b'a fɔ ne b'a kɛ hali sini sɔgɔma ni ko dani bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'a fɔ ko n ka jugu n'o kɛbaga ye i bɛ mɔgɔ min gundo dogo mɔgɔ min bɛn'i sigi ka kuranɛ jigi ka ala fɔ ka kira fɔ n'i ye fɛn fɔ o ma mɔgɔw b'a fɔ ko nin t'o jugu ye dani yɛrɛ b'a f'i ye i tɛ min dɔn ne b'o de kɛ c'est pour dire que gundo tɛ dani na ne yɛrɛ min filɛ nin ye dani ye ne kanu cogo min na a tɛ ne permettre ko ni ko dɔw bɛ ne n'a cɛ n bɛ n'a fɔ mɔgɔ ye non mɔgɔya bɛ kɛ ten de hali n'an bɛ fara an ka fara hɔrɔnya ni danbe kɔnɔ a ma se burujali ma mɔgɔ n'aw ye ɲɔgɔn kanu ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn bonya n'aw farala don min na a ye bɔ ɲɔgɔn kɔ a ma se ɲɔgɔn lebu ma a ma se ɲɔgɔn buruja ma ko dan tɛ nin kelen ye fan o fan b'a kɛ mɔgɔw bɛ siran anw ɲɛ mɔgɔw bɛ siran fan dɔ in ɲɛ mɔgɔw b'a fɔ dani ninnu jɛra tan a laban ye nin de o la bamananw b'a fɔ ko dana b'a f'i ye ko si ma gɛlɛ a jujɔ de ka gɛlɛ a laban ko de ka gɛlɛ ko si daminɛ ma gɛlɛ a laban ko de ka gɛlɛ hali mɔgɔninfin a bɛ f'i ye k'i jujɔ ma gɛlɛ k'i laban ko jɔrɔ c'est pour vous dire que o de la ne bɔ n b'a fɔ CDR mɔgɔw ma a ye sabali u ye sabali in yɛlɛma k'a transformer k'a kɛ ko sugu bɛɛ a ka gundo fɛnw de bɛ dani bolo a talen don otage la dani bolo a ye nin don yan fɛ a ye nin bɔ yan fɛ ne jɛnɛ de ye n bolo kɔrɔta n'hali n'i bi mɔgɔ dɔn Faransi dugukolo kan yan n'i bɛ mɔgɔ dɔn depuis ne donna Faransi yan ko jɛnɛ ye kamalen dɔgɔnin ye ne a tɛ yen ne de ye n bolo kɔrɔta a jiginbaga tɛ yen wa a kɔrɔtalen filɛ bi tuguni dɔ ka jigin a cɛ tɛ a muso tɛ yen bɛɛ t'i bolo kɔrɔta koyi n ko bɛɛ bolo tɛ kɔrɔta muso bɛɛ b'a fɔ ko unse bilahi u ma se dabara tɛ koyi jɛnɛ m'a fɔ dani na ten ne de y'a fɔ o de la n bɛ bɛɛ kɛlɛ sinon sani gouvernement k'a fɔ k'u bɛ ne don kaso ni fɛnw na u bɛ n lebu ɲini dɔrɔn k'an bɔ Facebook kan ne de y'a fɔ liti tɛ dɛ ko jɛnɛ nana Faransi yan ko ne bɛ mɔgɔ dɔ dɔn ko jɛnɛ kamalen kun ye nin ne nana dɔrɔn ne furula wa n bɔlen furula n furula n'o de fɔ ni ne kɛra kamalen tigɛla n t'a nafa t'a la c'est moi qui est perdante ne ko dusukolo min bɛ ne la a tɛ ne permettre ka kamalen tigɛ mɔgɔninfin bɛ kamalen tigɛ de ka fɛn sɔrɔ i tɛ kamalen tigɛ ko cɛ ko ni muso ko nafa jumɛn b'o la cɛ ko ni muso ko ye miirina de t'i la n'i ye cɛ ko jalen muso o muso ye hakilina wɛrɛ t'i la projet t'i la foyi t'i la n'i ye muso o muso ye cɛ ko ba la i ye cɛ o cɛ ye muso ko ba la c'est à dire problème t'i da la quoi t'as pas d'autre souci ne jɛnɛ bɛ na don min na ne woloba bɛ luwanze la ne bɛ ka ala deli k'o bɔ yen
ka ala deli ka mone bon bala parce que ne ba ma denkɛ man wolo ne ba ka denkɛ man ye ne de ne ba ka denkɛ man ye ne de ala ye ne fa bon ba bolo ka to san ne fa bɛ 38 ans na 38 ans il est décédé à l'âge de 38 ans o ye ne jɛnɛ sɔrɔ 4 ans ne fa bɛ ban don min na ne bɛ 4 ans de la ka anw musomani 4 to n ba bolo ɲani ma dɛsɛ kɔlɔlɔ ma dɛsɛ tɔɔrɔ ma dɛsɛ foyi ma dɛsɛ musokɔrɔba ma min kɛ k'anw balo ne wulila n ko ne bɛ n ba bɔ nɔgɔ la kamalen wari tun tɛ se ka ne ba ka du ca kamalen wari tun tɛ se ka ne ba bɔ nɔgɔ la ne nana faransi une semaine ne y'o de sigi faransi fo bi ne jɛnɛ bɛ baara la presque 20 ans ne bɛ baara la k'an ba bɔ luwanze la k'a ka halala du san k'a jɔ a kɔnɔ ka mobili d'a ma ka fɛn bɛɛ d'a ma ka tila k'an yɛrɛ ka du san k'a jɔ kamalentigɛ tɛ se ka ne tɛ se ko c'est-à-dire kamalentigɛ tan tɛ ne bolo j'ai pas de temps faransi yan cɛ jumɛn bɛ se ka i fa balo k'i ba balo k'i balimaw balo k'i yɛrɛ ka du balo ka se k'a fɔ k'i bɛ se ka dujɔ wari don muso jumɛn na tɛ yen 100 euros 200 euros 20 euros c'est pas tous les mois n'u b'i nɔfɛ n'i ko téléphone o bɛ sa i ye n'u b'i nɔfɛ n'i ko 100 euros kurusi kɛ o bɛ d'i ma mais n'u y'i sɔrɔ ka ban faransi cɛ ma n'i sɔrɔ ka ban u bɛ taa muso wɛrɛ fɛ yen u bɛ taa muso wɛrɛ fɛ yen ne ye nin bɛɛ de calculer k'a fɔ faransi kamalentigɛ nafa t'a la o de la n ye n bolo kɔrɔ ta a jigibaga tɛ yen hali muso dɔ ka na ko jɛnɛ ne bɛ mɔgɔ dɔ dɔn jɛnɛ kamalen kun y'o ye muso dɔ ka n'i jɔ ko ne kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen ko jɛnɛ ye n'o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ faransi dugukolo in kan yan ko ne nimɔgɔmuso kɔrɔ tun ye jɛnɛ ye ou ye ne ka cɛ ne terikɛ kɔrɔ dɔ muso ye jɛnɛ ye a cɛ tɛ a muso tɛ ne de n bolo kɔrɔ ta yalaba n'a bɛ a bɛ filimi ka bila n'a bɛ a mɔgɔ bɛ sɔrɔ hali a galonnama ma se ka sɔrɔ sinon ni gouvernement y'o sɔrɔ bi u bɛ ne dabɔ kuma bɛɛ la c'est pour vous dire que jɛnɛ y'a bolo kɔrɔ ta a ma jigin fɔlɔ koyi wa a jiginbaga tɛ parce que ne jɛnɛ bɛ n ko kɛ ɲɔgɔnw dɔn ne bɛ n kuma fɔ ɲɔgɔnw dɔn ne ni minnu b'a kɛ n b'o dɔn ne ni minnu t'a kɛ n tɛ kun b'i fɛ awɔ donc an b'o page fermer muso lebu ma ɲi an balima minnu b'a la ne yɛrɛ jɛɲɔgɔn dɔw don parce que mɔgɔ min y'i kanu i sara t'o bolo a ye nin bɛɛ dabila a bɛɛ faamuyara ka ban nin bɛɛ de faamuyara ni mɔgɔ ko n ye min ye n'a dɔnna k'a t'o ye a to tan kow faamuyara ka ban kow faamuyara o n'i y'i ɲɛ jɔ hɔrɔndenw ɲɛ la k'i ye fɛn min ye n'i kɛwale ye contraire di hɔrɔnden kelenw ma n b'a ɲini denmisɛnnin ninnu bɛɛ fɛ an ka nin to tan ko bɛɛ faamuyara o minnu kɛra ka ban nin ko ninnu si tɛ se ka bɔ yen tuguni donc an ka nin to tan an ka nin bɛɛ to tan dɔ kɛra an ka nin bɛɛ to tan donc n b'o chapitre fermer n bɛ na ko arasibaci ko terrain ko kuma cɛmani duda musomani duda ko tigiw de y'u don denmisɛnninw da ko tigiw yɛrɛ de ye nin ko in don denmisɛnninw da mais faux pas tɛ yen muso min b'i siran k'a ta fɔ o tɛ ne ye ni ye ne jɛnɛ ko a kana ne provoquer a ye kow bila dɔ wɛrɛ tɛ a b'a ta foyi tɛ se ne ma a y'a bila foyi tɛ se ne ma ma je m'en fous a tɛ n bali ka sunɔgɔ a tɛ n bali ka dumuni kɛ i ko jɛnɛ hypocrite i ko jɛnɛ bɛ taa papaga a tɛ foyi bɔ ne ka mɔgɔya la foyi bɛɛ y'a ye Dani ko mɔnɛ dɔ bɛ arasibaci la n'o ye dugukolo ko mɔnɛ n'o ye kije ye k'an ka fara ɲɔgɔn kan CDR ma se ka min kɛ ko sympathisant k'o kɛ n'o ye ko ka kije jɔ arasibaci kije kuma ma caya dɛ parce que dɔw bolo k'a tɛ marcher minnu bɛ bɔ bi k'u bɛ kuma kije ko la a dɔ ka na n'u ka mugan b'a la a si ka dɔrɔmɛ mugan t'a la a si ma welewelema kɛ a si ma mɔgɔw encourager a si kun t'a dɔn ka hali mɔgɔ b'i ka kɛmɛ di don min na an bɔra an ye weleli kɛ yan u ma weleli kɛ ko mɔgɔw ka na u ma mɔgɔ encourager ma vidéo ye ma foyi ye
Dani kelen de y'i cɛsiri ka mɔgɔw ɲini k'olu fara a kan Nasira Sakɔ ka mɔgɔw fara a kan n'o ye Bore ye n'o ye Laji ye n'o ye Waramasaw ye n'o ye Tani Filaw ye ka mɔgɔw ɲini ka u fara a kan ka bureau créer n'o ye SKN ye u ka ca ka mɔgɔw fara a kan tante Aïssata b'o la a ka ca ka bureau sigi ka welewelemada kɛ ka groupe sigi ka bɛɛ encourager ka bɛɛ motiver ko sisan nɔ k'an ka kije jɔ Arasa ye ka Arasa kunnawolo ka bɔ fadenw tu la alhamdulillah wari sɔrɔla ka wari sɔrɔ ka wari sɔrɔ u ye terrain fɔlɔ min ɲini ne yɛrɛ jɛrɛ taara an jɔ terrain kan apparemment o dossier k'o kun man ɲi ɲagami kun b'o dossier la o kɔfɛ terrain laban min sɔrɔla n'o kɛra Lafiyabugu ye dɔ ka du bannen de don mais luwanzew b'a kɔnɔ du kɔrɔ ninnu luwanzew de b'a kɔnɔ u ko u bɛnna prix la papier bɛ vérifier la papier bɛ kaɲi sisan délai dira luwanzew ma 3 mois u bi bɔ n'u bɔra yɔrɔ bɛɛ bɛ ci soupassement bɛ daminɛ baara bɛ daminɛ bɛnkan kun y'o de jusqu'à ce que ni mouvement 5 juin bɛ daminɛ mouvement 5 juin bɛ daminɛ n bɛ dɔ fɔ n bɛ don tɔn kɔnɔ parce que kuma man ɲi kuma de bɛ mɔgɔ du ka sɔrɔ kuma baliya tɛ kuma man ɲi ne jɛnɛ ne y'a fɔ n b'a ta ɲina fo san wɛrɛ billahi n bɛ kuma fɛn o fɛn fɔ a cɛ tɛ a muso tɛ wa n'i bɔra k'i bɛ n contredire n'i ye frappe wɛrɛ kɛ i bɛ tila k'a dɔn ko jɛnɛ ye den qualité min awɔ n bɛ s'a bɛɛ de la problème foyi tɛ yen n'i ye Arasa kɛlɛ hali Ala bɛ ba i la o bɛɛ y'aw kungo de y'aw bolo n'i ye Arasa kɛlɛ kira bɛ ba i la o bɛɛ y'aw kungo de y'aw bolo mais mɔgɔ ma Arasa kɛlɛ k'i ma fiɲɛ minɛ k'a bila mɔgɔ tɛ yen n bɛ fɛ ni mɔgɔ min Arasa kɛlɛ o kana ne nakili o de ka gɛlɛn ne ma n b'i fɛ n t'i fɛ o ye kuma wɛrɛ de pour ni ni Arasa bɛ ɲɔgɔn na diɲɛ mɔgɔ bɛ ba i la mais ni diɲɛ mɔgɔ ba i la ni Ala ma ba i la i fa ma ba i la i ba ma ba i la i cɛw ma ba i la i muso ma ba i la i denw ma ba i la i balimaw ma ba i la mais alhamdulillah où est le problème alhamdulillah Arasa mana ba i la i ka baarayɔrɔ ma ba i la i ka patron ma ba i la i ka baara ma tiɲɛ i bɛ t'i ko k'i jɛ k'i ka dumuni duman kɛ alhamdulillah où est le problème nin bɛɛ bɛ bɔ o de nɛn kelenw da kɔnɔ an k'aw kana fɛn o fɛn sama aw bɛ k'a bɛɛ sama mais arrêtez-vous an b'o problème an b'o kije ko la ne yɛrɛ cɛ min filɛ nin ye 100 kasi k'a di 100 k'a di an nana an y'a fɔ yan ko sympathisant bɛ ka nin sɔrɔ mɔgɔ fɔlɔ min ye ne jɛnɛ wele ka plaigner sympathisant ko la a kɛra Sigu Sakɔ a ko ma jɛnɛ sympathisant ye bureau sigi n ko oui sympathisant ye bureau sigi aw ye fɛn jumɛn ye k'a bɛ ɲɛnabɔ k'i ma bureau sigi ka o ko kɛ n ko mais Segu faut pas t'inquiéter laɲiniw dɔnnen don laɲiniw ye min ye ni sympathisant y'a ka kije ko ɲɛnabɔ Dani yɛrɛ ko a bɛ ɲininkali kɛ n'an k'an ka projet wɛrɛ kɛ an b'o kɛ ni projet wɛrɛ ko t'a la a bɛ ci bɛɛ bɛ t'i ka sira fɛ o kɔfɛ Sigu Sakɔ ye n wele tugun ko sympathisant bɛ ka carte dilan ko ani t-shirt ko y'a kɛlɛ association ye ko association ko n'a kɛra o ye ko sympathisant bɛ CDR bi ne ko Sigu Sakɔ sympathisant tɛ se ka CDR bi sympathisant ka laɲini dɔ de n'o ye ka baara dɔrɔn de kɛ n ko wa aw bɛ ɲinɛ min kɔ fɛn o fɛn bɛ ka kɛ bi a bɛɛ bɛna di Arasibaci de ma ne bolo a ye Dani encourager Segu Sakɔ y'i plaint ko bɛnba ko kan non Arasibaci yɛrɛ a donya fɛ c'est-à-dire quand vous parlez de Arasibaci vous critiquez derrière lui vous les insultez derrière lui vous dites n'importe quoi derrière lui mais quand vous le voyez c'est comme un demi-dieu mais moi je dis désolé pour vous êtes des hypocrites ne jɛnɛ Arasibaci bɛ jɛnɛ dɔ jɛnɛ muso qualité min quand ça ne va pas entre lui et moi là j'ai toujours n taara ka inbox la min bɛ n kunkolo ni sen cɛ n b'a bɛɛ f'a ye one par one mot kelen n y'a dogo a la a ma deli ka kɛ a bɛ n dɔn ni min ma ɲi ma n bɛ taa bɛɛ sɛbɛn k'a d'a ma wa n bɛ n kɔ kɛ bɔ ye
ayen jabi a man jambi je man bal o de bini arasbachi ce mais aw de be sigi ka korofa ko fe na taraw ka jamanaw la ben vous êtes en train de rigoler pour avec lui maintenant moi je suis désolé a do sigu sako iye min foni marasbachi nyana arasbachi ko ibado iko arasbachi mogo tester la ni ko imbe arasbachi redi noy parce que a tester fo ka majam amogo fo itaka jekulu la ceder tabolo dala sinon sympathisant comment c'est possible arasbachi bo kanu bi kateme ceder ka ore la ko nous kono ka du. Quand vous disiez que nous, on profite du mouvement, qu'on a arasa kele. Mais alors que on début qu'on profite du mouvement, qu'on kele. On est sigu sako quand on a keleli, sympathisant kodo. Sinon, tiens, elle la djougouate. Ne jene ma djougouate, dani ma djougouate. Mais sympathisant y est 100 000 soro. C'est der quand on est ma besigu sako ma. En tant que présent, on est ma bama. Parce que à quoi on est sympathisant, tora fangala, c'est der tese katanye touchila. C'est derrière tu sais qu'à tagner. Donc, on demande à aller. C'est là son problème. On est c'est que ça a problème. C'est que ça a donné qu'elle est là au kama. Pour que les sympathisants ko ban, ko bekato c'est derrière bolobi. Mais ko chama tora bolo ça. Ko chama le tora bolo. C'est derrière, ça dit c'est derrière sympathisants jamakulu. Iba dit c'est derrière mabi sans qu'elle tout sur la con. Parce que vous travaillez pas. Vous faites que critiquer mon doroyalou ni fait foulati. Vous travaillez pas, vous proposez rien. Là vous me faites proposer, mon nom m'en faut qu'on kije jo arasbachi. Mon nom ya préféré. Kata moro ka kije et moro ka dou nyune. Kadama, mon nom ma kije jo. Mon nom ma jo. Mais vous refusez de travailler. Ni moro mina baraka obito kele ya langolo no tigula comme d'habitude. Que c'est vous ça comme ma calmer. Et ni moro ye épuisé ko gla. Et il association qu'on a dit RSPC Tibolo. Ni problème est mort de soro. Bamako au niveau de Bamako. Français. Problème c'est que Dani soro. Problème c'est que sympathisant mort de soro. Na on va me manifester. Il faut qu'on ait une association de papier mine. Ka autorisation ni préfecture là. Mais ni il ka fait bibolo. Il ka RSPC bibolo. Il be taka katiga se, il be taka katiga femine. Et puis on a sympathisant ko intaka ke comme Dani ni. Sympathisant te Dani kelintai. C'est Dani ni ya hakilna soro, mais Dani kilintate. Mogo ba bureau kono, ubi bara la, fin bela jele, muka srato mogo shila. Ko sympathisant. Problème foiti. Mais o problème ye mouyo, ko Dani ne ka bo sympathisant na. Ni Dani bora sympathisant na, c'est derrière rebe sympathisant jama faru yereka. Ou rebe mogo sympathisant nyamogo nyanama, ou yereka kuma nyamogo nyanama nyini. Mimbe bara kuye, mais non. Moi je suis désolé. Dani a ko gérer femme. Ou la ta maçon. Donc, on est beau là. Terrain nana san. Terrain sané. Terrain sana million muga ani woro. Mounou mi ka foko terrain me dani tokola. Est-ce qu'on va terrain ko kalama? Terrain me ke mugo tokola di moment ke terrain morcel tola. Ni dugu kolo langolo no. Mugo shi sigilen taka. Na bina morcelé. Na morceli tokola. Automatiquement avec qui tokola. Mais mogo doga dugukolo jole no ka ban ni ko kibo san ibo no tigi togo de san ni yo no tigi togo sa après tu vas faire le transfert avec eteni tu vas faire le transfert problème est mouye nanake si ça non et si ça anana et comme M5 ko la comme dugo deme bo dani fenet dani kon ba mouvement ambe bo kala manere bala maintenant ça n'a pas M5 ko indamne munu bala ko jeneye arasbachi tarai ko dani arasbachi tarai abe trahison korodo nini mo bena femika ni mi ka benga la wale ya iya tarai sadiri mbuyo be kuma do fo o kuma nunu yere utala korodo abe trahison korodo trahison yede ini mo bena fendo kan o fin ibora kofe kata kuma were fo ube ibora kofe kata kewale ke ole ye trahison mais ini mogo ma be feminka o trahison bemi arasbachi ka ay ko arasbachi nyininga ko mouvement sengi problème na ko président kelembe aye mogo mi nyininga nga tanga na tawa aye mogo jume nyininga
aw minnu bɛ bɔ ko jɛnɛ arasibaci taara ye aw minnu bɛ bɔ en tant que ɲɛmɔgɔw k'a b'a fɔ aw kɔmɔgɔw ye k'u ka bɔ ka manamanakanw fɔ aw dɔ k'aw sigi k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ arasibaci ye aw kelen wele en tant que bureau hali aw ka bureau international président 400 ni kɔ b'a kɔnɔ ye aw yɛrɛ wasona ko y'o ye ça c'est très bien mais aw kelen ka bɔ k'aw jɔ ko arasibaci ye ne wele k'a ɲininka yala ma taa n ka kana taa a mɔgɔ taw t'u la donc arrêtez de dire n'importe quoi ko mɔgɔw ye arasibaci taara ye i ye mɔgɔnifin taara ye ni n'a bɛnna ko dɔ de kan ni m'i ka bɛnkan waleya ni m'i ka layidu timɛ voilà a bɛ fɔ k'i ye mɔgɔ taara ye mais i ni mɔgɔ ma bɛn ko kan i t'a ŋaniya dɔn i t'a dɔn a bɛna min fɔ i t'a dɔn a bɛna mun fɔ ni aw nana ko an y'o taara ye an y'a taara ye ni mun de ye aw minnu b'o nangarabayakan fɔ aw dɔw ka wuli k'a fɔ avant mercredi soir arasibaci bɛ bɔ le 3 k'a fɔ k'ale tɛ mouvement in na a ka mɔgɔ tɛ taa a t'a la ni min ma compter i ka koko pɛrɛn ka bɔ est ce que aw mɔgɔ bɛ aw tu la min b'a dɔn ko arasibaci ŋaniya ye min ye wa mɔgɔ b'aw tu la mɔgɔ b'aw tu la a y'a wele k'a fɔ aw ye k'a tɛ taa a mɔgɔ b'aw tu la président jumɛn bɛ yen k'i bɛ CDR kɔnɔ ko arasibaci y'i wele ko n tɛ taa ou bien n bɛ taa arasibaci ye jɔn ka miirina ɲininkali kɛ personne mɔgɔ min bɛ ka arasibaci suit ma kɛnɛma mɔgɔ fɔ sokɔnɔ mɔgɔ a ka ca ni mɔgɔ 100 ni kɔ ye parce que CDR bɛ diɲɛ dugu bɛɛ la bureau international kɔnɔ président min bɛ yen a ka ca ni président 30 ni kɔ ou bien 40 a ka ca n'o ye o président kelen o kelen n'a ka bureau don président dɔ ka bɔ k'i ɲɛ jɔ ne jɛnɛ ɲɛ la ko M5 mouvement kunkanko kuma ko arasibaci y'an wele k'an ka hakilina dɔn a mɔgɔ tɛ yen Bamako a présenté karasa ye réunion kɛ k'a fɔ aw ye yalima an ka taa wa an kana taa a mɔgɔ tɛ yen réunion jumɛn kɛra k'a fɔ k'an bɛ taa an tɛ taa a mɔgɔ tɛ yen arasibaci de bɔra mercredi wa an tɛ taa ni min ma jɛn n'a ye koko pɛrɛn ka bɔ qui trahi John trahi John trahi arrêtez de jouer avec les mots président dɔ ka bɔ k'a fɔ ko jɛnɛ min fɔ k'a ye nkalon tigɛ dɔ ka bɔ k'a fɔ ko don min na arasibaci bɛ bɔ k'a fɔ k'an tɛ taa mouvement 5 na ko ne en tant que président de CDR ne b'a kalama k'an tɛ taa a cɛ tɛ yen mɔgɔ si ma ɲininka i ma ɲininka avis ma ɲininka i foyi ma ɲininka o tuma an ye jɔnw de ye wa o tuma damɔzɔn fanga de don dictatiriya de don an bɛ ka i bɛ ka kɛlɛ ko dictature dɔ bɛ ka imposer an da la han i tɛ ɲininka i hakili la n'i kumara tugun k'i ye trahison kɛ n'i kumara i fa bɛ neni ba bɛ neni et pourtant i hakilina tɛ ɲininka o tuma an ye fatɔw de an ye lagalakatɔw de ya ou bien cerveau t'an na ka réfléchir ou bien an bɛ min fɛ an tɛ se k'o fɔ wa an ɲininkara an bɛ min fɛ wa arasibaci ye jɔn ɲininka i bɛ min fɛ wa il a dit ça qui personne a ma bureau kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ ɲininka kuma tɛ anw yɛrɛ katakata mɔgɔninw ma parce que anw y'a bolo katakata mɔgɔ de a m'a ka président yɛrɛ consulter kuma tɛ anw ma quand je vois des gens qui sortent dire n'importe quoi hein e bɛ jɛkulu la e ka ni jɛkulu belebele Haidara bɛ se ka sigi cogo di ka décision ta k'a ma Asadini ɲɛmɔgɔw bɛɛ wele ka fara ɲɔgɔn kan an k'an ka nin kɛ an man ka nin kɛ Haidara b'o kɛ i bɛ Suala bila bi k'a ka bɔ ka ko dɔ kɛ Suala b'a ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fo ni jɛkulu t'a bolo ni jɛkulu b'i bolo o tuma jɛkulu sigi kun ye mun ye o tuma jɛkulu sigira pour rien wa mɔgɔw b'i kɔ bɛɛ b'i fɛ mais e tɛ mɔgɔ ɲininka e ka sira tɛ mɔgɔ ka vie la mɔgɔ ka vie t'e ɲɛ sira la kamelenkɔrɔ musotigiw denbayatigiw musobakɔrɔ denbayatigi mɔdentigiw olu bɛɛ ko k'u bɛ e fɛ k'u b'i kɔ mais il y a eu des décisions il faut les demander hali n'i t'i ta bonya bɛ ko bɛɛ la hali n'i t'i ta karama bɛ ko bɛɛ la hali n'i t'i ta mɔgɔninfin bonya sigi mɔgɔ t'i ka jɔn ye mɔgɔ t'i ka foyi ye i tɛ mɔgɔ balo mɔgɔ t'i balo an ye ɲɔgɔn don jɛ ni kanu de kama mais il faut nous respecter i t'an bonya i bɛ tila ka mɔgɔw bila k'an dɔgɔya nin ye n tarayi diɲɛ bɛɛ b'e tarayi mais e tɛ mɔgɔ si tarayi mais e pourtant e arasibaci e bɛ ko bɛɛ kɛ i tɛ mɔgɔ ɲininka ni min b'i arranger i bɛ mɔgɔw ɲininka ni min t'i arranger tu n'as rien à foutre des autres jɛkulu bɛ kɛ ten wa jɛkulu bɛ kɛ ten wa e bɛ se ka bɔ cogo di ka nin décision ɲɛnama ba in ta jamana kunkanko i m'i ka mɔgɔ si ɲininka bɛɛ bloquelen don u caman bɛ bɔ wala u y'a donya fɛ u y'a bonya fɛ mais wo kɔnɔ u bɛ n'i ma tiɲɛ yɛrɛ la an kun kan ka taa
tiɲɛ yɛrɛ la gidi kun kan ka kɛ tan tiɲɛ yɛrɛ la gidi kun kan ka bɔ tan ni y'aw y'o kɛrɛfɛ kumaw ni o nafigiw la parce que aw ma ɲininka an ma ɲininka Sumaila tacogo an y'a kɛ an bɛɛ y'a assumer ɲɔgɔn fɛ parce que an bɛɛ ɲininkara an bɛɛ y'an ka hakililaw di o kɔfɛ minnu bɔra ka taa kuma wɛrɛw fɔ an k'olu ye trahison kɛ ni ni kunkan ko bɛ yen bɛɛ de bɛ ɲininka mouvement dɔ bɛna sigi ni mouvement u tagabɔlen ni a base ye na base tɛ ni an ka taa wa an kana taa an bɛ taa vote bɛ kɛ n'an ko an bɛ taa i bɛ bɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne Arasibati fɛ ko tɛ coup d'état ye dɛ mais n ka jɛkulu mɔgɔw ko k'a ka d'u ye ka taa Jamil Bitar ma kɛ wa Jamil Bitar ma kɛ Amion Guido ma bɔ bi k'a fɔ k'an n'an ka mɔgɔw bɛnna k'an bɛ majorité la mais an tɛ majorité hakilina kɛ ni min ka d'an ye an y'an yɛrɛ de pour que an ka bɔ o kɔnɔ f'an bɛ réunion wɛrɛ kɛ hali n'a ka di ne Amion Guido ye ka taa fara opposants kan ne tɛ se parce que an bɛnna ka ko dɔ de kɛ voilà un truc responsable ni de ye ko ɲɛnama ye wa ni de bɛ laban mɔgɔ an n'aw bi nkalon kan a ye ja k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'aw bi nkalon kan a ye ja k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye ko ɲɛnama ye o de ye ko ɲɛnama ye o de ye ko ɲɛnama ye mais ne ma ɲininka Dani ma ɲininka e min bɛ bɔ ko jɛnɛ Arasibati taara ye e ma ɲininka ne tɛ nin fɔ pour que ka Arasibati nege bɔ mɔgɔ la ne tɛ nin fɔ pour que ka Arasibati dɔgɔya ne tɛ nin fɔ pour que Arasibati nege ka bɔ mɔgɔ la ne jɛnɛ de y'a fɔ kalekan de don hali sini ni ne Arasa ye bolo la ni tiɲɛ b'a bolo wallahi ne bi bɔ k'a defa parce que ne y'a defa fi sabilillahi ma defa k'a kan dɔn ma sunya k'a defa k'a kan dɔn ma defa k'a ka dɔn ko jɛnɛ bɛ ka kɛ yɛrɛ bara mun na a bɛ bara mun na hali sini n'a bilala Arasa ni mɔgɔ mɔgɔ cɛ ni n b'a dɔn k'a fɔ ko Arasibati ta ko tiɲɛ de b'a bolo a y'a kɛ to a y'a kɛ to ni tiɲɛ b'a bolo wallahi ne jɛnɛ bɛ bɔ k'a fɔ a tɛ n da jeni parce que mɔgɔw ka kanu cogo tɛ kelen ye dɔw y'a kanu sira wɛrɛw fɛ dɔw y'a kanu sira wɛrɛw fɛ bɛɛ n'i kungo don moi je m'en fous de ça mais mun ye M5 ko ta fanfɛla ye ne jɛnɛ hakililama ɲininka ma consulter ni mɔgɔ b'an bɛn fɛn kan donc trahison ko kuma a y'o bɔ a la fɔlɔ an bɛ nale M5 san'an b'a daminɛ Arasa kumara le 3 juin mercredi le 3 juin Arasa kumano de la sani Arasa bɛ kuma Dani ye Mali wele ka Lasana Simaga wele ka Bu wele ka f'u ye ko mouvement min bɛ sen na ni mɔgɔw kan ka bɔ vendredi ko Arasibati ka n'i da don a la ko u bɛ enregistrelen don dɛ ni min ko ci cɔngɔn an bɛ bɔ n'a bɛɛ ye k'a to one par one yɔrɔ Arasa ma ne wele n y'o yɔrɔnin fɔ a ma Dani wele yɔrɔ ne yɛrɛ sɛ de y'a ko la o mais n kan b'a ka président yɛrɛ ma fɔlɔ a m'olu wele kuma tɛ ne ma a m'olu wele ko kuma tɛ ne ma mais problème t'o yɔrɔ ye anw de ye Arasibati wele Dani de ye Arasibati wele k'a fɔ u ye ko min bɛna daminɛ ko ale tɛ fɛ ko Arasibati k'i da don a la ko Arasibati ka i bɛ ka ni mɔgɔw to ɲɔgɔn na k'a ka n'i da don a la a ye lamɛn dɛ o kɔfɛ Lasana y'a confirmé Lasana Simaga y'a confirmé Dani ye ko Baci tɛ kuma kan ko mais ko politicien dɔw de bɛ a ko la k'a bɛna kuma olu de kan ko mais k'a tɛ kuma mouvement in kan ko parce que ko Arasibati yɛrɛ bɛ Diko kɔ ko mais ko mɔgɔ dɔw de bɛ ko in na ko f'a ka olu ka kumaw fɔ olu y'a bɔ yan fɛ Bu fɛnɛ ye ala kana wele sa n ka téléphone bloqué don Bu fɛnɛ ye Dani jaabi Bu fɛnɛ ko Arasibati tɛna kuma ko kan ko Dani k'i hakili sigi ko Arasa tɛ kuma ko kan Arasa ka homme de confiance mɔgɔ fila ni Arasibati yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɔn a bɛ mɔgɔ min f'i ye ko ni fɛn min b'i bolo k'a kɛ ko i ka Lasana ɲininka n'i bɛ fɛ ka ci min se ale ma k'i ka Lasana ɲininka k'i k'a fɔ Lasana ye n'i bɛ fɛ i bɛ fɛ min ka kɛ a fɔ Lasana ye n'ale yɛrɛ bɛ jaabi min di a b'a di Lasana ma a y'a kɛ to
donc an y'o lasana de ɲininga lasana y'a a confirmer anw ye ko Aras Bachi tina mouvement in boycotté k'a tina mouvement in boycotté a y'o fɔ b'u fɛnɛ y'a fɔ donc o kɛlen Dani bɔra a kumara a wasalen Dani kumara a bɔra a wasalen ne yɛrɛ Jɛnɛ kumara a wasalen Dani ye n wele a ko Jɛnɛ k'an k'an ka vidéo kɛ ko Aras Bachi tina kuma a ko kan n ko tu es sûr ko awɔ ko il est sûr n ko ok mardi su Aras Bachi ye fɛn bila a ye affiche kɛ affiche in na ɲɛ bɛ mouvement in na la n ye Djiga Ouattara wele c'est pour vous dire que les gens qui disent que ko Jɛnɛ ye Aras Bachi kɛlɛ ko Jɛnɛ y'i profiter a tɛ kow ɲɛdɔn a ye kow ɲini aw k'a ɲɛdɔn arrêtez-vous mɔgɔ minnu bi kuma n'aw ye tiɲɛ tɛ ka fɔ ye o la ne bɛ k'a fɔ a ye sabali parce que ne t'i ɲɔgɔn lebu fɛ j'aime pas hali ne bɛ ka nin min kɛ ça me gêne mais n'i ma ko kɛ n'i ma kuma dɔw fɔ kuma dɔ la a ma ɲi quoi n'i ma kuma la ni kuma tɛmɛna kuma fu de don ne Jɛnɛ ye affiche ye yɔrɔ dɔrɔn n ye Djiga wele n ko Djiga n ko n ko Arasa ka affiche la n ko thème minnu b'a la n ko Lasana ye kuma minnu fɔ ani Bu ye kuma minnu fɔ Lasi ye n ko Dani ye n ko ninnu tɛ kelen ye dɛ o y'a sɔrɔ n ye Dani yɛrɛ wele ka dɛsɛ n m'ale sɔrɔ n ye Djiga wele Djiga ko i kɛ pewu ko n bɛ Lasana wele Djiga ye Lasi wele Lasi ko non k'an k'an kɛ pewu ko Bachi tɛ kuma mouvement in kan ko Diko yɛrɛ kanubagaba ye Bachi ye ko a bɛna bɔ dɔrɔn ko mɔgɔ dɔw de bɛ yen f'a bɛ kuma olu kan ko politicien dɔw de bɛ yen ko fɔ a bɛ kuma olu de kan ko sinon k'a tɛ kuma mouvement in kan ne ko n ko d'accord n ko n y'a mɛn an nana an sigi ten Arasa nana vidéo kɛ Arasa ye vidéo kɛ Arasa ma da vidéo dɔrɔn ma n bɛ taa n tɛ taa Arasa ma don dɔrɔn ma dɛ Arasa ko n tɛ taa mɔgɔ minnu bɛ k'an ɲininka u ye n dɔn bi de sinon kunu mɔgɔw ni minnu ye ko in daminɛ 2012 mɔgɔw olu ma ne wele k'an ɲininka mɔgɔ minnu ye n wele k'an ɲininka peut-être u tɛ n tagabolo dɔn wa n b'a f'u ye bi n tɛ coup d'état la n tɛ taa bi n tɛ taa sini o kɔnɔna la n'o ma bɛn mɔgɔ min ma i kana bɔ da fɛ dɛ i kana bɔ fenêtre fɛ dɛ ko pɛrɛn i ka bɔ i ka taa ne Arasa mago t'i la wa ni Ala de y'a latigɛ k'an ka jɛ bɛ dan bi ma a ka dan bi ma alhamdulillah jɔn ni jɔn fɔlɔ ye kɛlɛ tigɛ ayi ne ko n ko Arasa kan tɛ ne ma sa ayi ne ko Arasa kan tɛ ne ma ne ye Djiga wele n ko Djiga u ye Arasa ka kuma mɛn n ko ne jɔn bɛ ka ko in boycotté Djiga ko ayi sa ko mɔgɔ caman bɛ ka boycotté ne ye vidéo caman lajɛ ne ma mɔgɔ si ye ka ko in a fɔ k'a bɛ ko in na n ko ne ni Dani de bɛ ka fɔ an bɛ ko in na n ko Arasa kan bɛ ne ma fiyewu Arasa kɛ bɛ Dani ma Djiga y'a ci ka bɔ ne bolo c'est à dire n yɛrɛ y'a ci ka bɔ n yɛrɛ bolo ni Dani ye ɲɔgɔn wele an kamana gana an y'a ci ka bɔ ɲɔgɔn bolo Dani b'a fɔ a kan bɛ ne ma ne b'a fɔ ayi Dani b'a fɔ a kan ma koyi ne b'a fɔ ayi k'a kan t'a ma sa kuma dɔ la ne fana b'a fɔ Dani ma n ko Darasa kan ma koyi n ko ne ye Facebook bɛɛ yaala ne ma Arasa kanubaga si ye min bɛ ka mouvement in défendre ni ne ni e tɛ Dani b'a fɔ cɛ e ka bɔ yen sa Arasa y'a fɔ k'a tɛ kuma ko kan an ye ko bila ten c'est pour vous dire k'an ye ko bila ten vendredi le 5 Arasa taalen ka taa émission kɛ tuguni Arasa tilala ka nin kuma kelen fɔ anw ma k'anw ka koko gosi ka bɔ ni anw ma content n'a b'anw kɔnɔ de anw de bɛ k'ale balo n'a b'anw kɔnɔ de anw bɛ k'a kɛ tan n'a b'anw kɔnɔ de anw bɛ k'a donya anw bɛ k'a bɔya anw fililen don anw fililen don fo kojugu n'i bɛ min kɛ Arasa ye k'i b'o k'a ye k'i b'a fɔ i b'i poro Arasa kan kana da d'a ma koko pɛrɛ ka bɔ ne Jɛnɛ n bɔra n ye vidéo kɛ n ko Arasa ba k'a fɔ mɔgɔ minnu ma k'u ka koko pɛrɛn ka bɔ k'o tɛ ne Jɛnɛ ye o tɛ Dani ye anw ye Arasa ka gardien de Arasa kan tɛ anw ma ka ko bɛɛ fɔ k'a ɲa ka bɛɛ lafiya Arasa ko k'ayi k'a y'aw makɔnɔ ko ma tila fɔlɔ dimanche Arasa ka dɔnkili fɛn a bɛ mun na bisu in na Arasa y'a ka terreur bɛɛ kɛ a ka terreur a bɛɛ Jɛnɛ Dani a bɛ k'anw gosi k'anw gosi k'anw gosi k'anw gosi ne ma fɛn fɔ o lundi Arasa taara
o y'a sɔrɔ fɔlɔ sani ni bɛɛ cɛ sympathisant cɛ minnu bi Mali kɔnɔ n tɛ n'u tɔgɔ fɔ o caman bɛ ligne na u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka taa Arasi Baci fa fɛ papa Bacili ka taa Arasi Baci fa fɛ f'a ka du kɔnɔ k'a fɔ a ye ka rendez-vous ta u ni Arasi Baci fa fɛ k'u bɛ fɛ ka kuma Arasi Baci fɛ Arasi Baci fa a ye Arasa wele Arasa nana hali temps a m'a di ninnu ma temps a m'a d'u ma a ye kuma min fɔ a ko Arasa ni ninnu kumara ninnu bɛ ka mun fɔ a ye kijeko kuma ayi u ko Arasi Baci anw tɛ fɛ i ni Jɛnɛ ni Dani ka kɛlɛ in bɛ k'anw tɔɔrɔ anw nana kuma i fɛ i ni i dɔgɔninw a ye ɲa ko la a ka ɲɔgɔn faamu a ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye Arasi Baci ko kuma t'a fɛ ko wa ko ninnu tɛ décision min kalama ko CDR ye décision dɔ bɔ k'a tɛ mɛn ko diɲɛ mɔgɔ b'a mɛn k'a tɛ mɛn k'a bɛ mɛn Arasi Baci y'o fɔ dɔrɔn a wulila ka tɛmɛ ka ninnu bɛɛ sigilen to u ma décourager u tilala ka Arasa wele ka rendez-vous t'a fɛ k'u bɛ fɛ ka taa kuma n'a ye u taara Arasa fɛ yen ka kuma n'a ye Arasa ye mun de f'u ye ka kumaw caya o tɛmɛnen kɔfɛ tan bila k'ale ye mɔgɔ 10 bila e y'a kana wele sa ka n ka direct tigɛ sa arrêtez-vous un peu là Arasi Baci ko k'ale ye mɔgɔ 10 de bila ko ka ne ni Dani surveiller c'est pour vous dire que Diko ko tɛ M5 ko tɛ M5 daminɛna don jumɛn a ma la jagura kan ni ye n wele n b'i bloqué ni ye n wele dɔrɔn n b'i bloqué parce que malien ne tɛ malien ka vie la on nous insulte maa si tɛ kuma n'i bɔra k'i b'i ka explication di u bɛna wuli mɔgɔ n'i ye n wele tugu dɔrɔn n b'i bloqué Arasi Baci k'u ma k'ale ye mɔgɔ ko ka ne ni Dani surveiller k'ale ye mɔgɔ 10 de bila ko ka ne ni Dani surveiller k'an bɛ vidéo fɛn o fɛn kɛ k'o bɛ tigɛ ko kana d'ale ma est-ce que nin ka ɲi anw ni Arasi Baci cɛ an bɛ ka bɔ ka mɔgɔw fa n'u ba nin wagati min na Arasi Baci ma mɔgɔ 10 bila ka ne ni Dani ka vidéo tigɛ ka d'a ma Arasi Baci ɲininkara o la Mandela fɛ Arasi Baci ko n'i ma fali dɔw ku tigɛ ale ka fali ku tigɛla kun ye anw de ko n'i ma fali dɔw ku tigɛ k'a tɛ dingɛ da yɔrɔ dɔn o don a m'a fɔ diɲɛ na ko an ka mɔgɔ 10 ɲini ko ka Jɛnɛ ni Dani surveiller k'a ka Jɛnɛ ni Dani surveiller ko parce que ko élection kuma ko coronavirus donna Mali kɔnɔ ko ne Jɛnɛ bɔra ko fantandenw a y'aw yɛrɛ ta aw bɛ taa voter mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ka sira tɛ aw la aw bɛ taa corona ɲini ka se aw yɛrɛ ma mɔgɔ minnu ka mɔgɔ foyi t'aw la a y'aw yɛrɛ ta a ma kɛ ten an bɛ kɛlɛ jumɛn kɔnɔ vote kɛlɛ de mana ni nin bɛɛ ye M5 problème ni i bɛ ka tagali ko ninnu a ju bɔra mun na a ma bɔ élection ko de senfɛ élection namarali a ma bɔ de fɛ wa n y'a fɔ malien bɛɛ ye n fantandenw ne bɛ kuma ni fantandenw de sinon ne mɔgɔ ko tɔw la ne ko fantandenw de n'a y'aw yɛrɛ ta n ko vote y'anw fɛ yen formalité de ye k'a fɔ diɲɛ mɔgɔ ye ko démocratie b'anw fɛ pour que an ka démocratie wariw toucher an ka kɛ jamana ɲɛnamaw ye diɲɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ n ko mais dictature totale lo nomination de don a kana taa corona ɲini ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma Jane y'o min fɔ k'u y'o de tigɛ ka di Arasi Baci ma Dani y'o min fɔ u y'o yɔrɔninw tigɛ ka di ko ni Arasi Baci ko mɔgɔw ka taa ko ne b'a fɔ ko mɔgɔw kana taa mais ne bɛ kuma minnu fɔ n bɛ kuma ni cause minnu ye o si tɛ fɔ la wa Arasi Baci yɛrɛ m'o ɲini koyi parce que n'i ko mɔgɔw ma i ye min tigɛ ka di yan o b'a yira k'a fɔ min b'i intéressé i bɛ fɛ k'o de dɔn sinon Arasi Baci t'o fɔ kɔrɔlen o ni mɔgɔw taara Jɛnɛ ye nin kɛ i b'a fɔ kɔrɔlen de Jɛnɛ ka vidéo bɛ di yan n'i y'a dira ma i yɛrɛ b'a bɛɛ lajɛ mais n'e ko a y'a tigɛ ka di yan i y'a tigɛ i bɛ min nɔfɛ i bɛ fɛ k'o de ka tigɛ an taara an bɔra o coronavirus problème kɔnɔ an nana tuguni an nana problème mun kɔnɔ o kɛra IBK nana coronavirus gestion gouvernement ye kɛsi sigi ko maliyɛnw kana cotiser ne Jɛnɛ bɔra n ko sani président e yɛrɛ k'a fɔ maliyɛndenw ka cotiser déjà 6 milliards min fɔra 6 milliards kɛra kɔkɔ wa
a kɛra bako wa an t'a dɔn n'i nana fond dɔ sigi k'an ka cotiser o fɛnɛ kɔnɔ mais il faut faire des gestes malien bɛ sɔn n'o ma malien bɛ d'accord n'o ye malien bɛ jɛra n'o ye an bɛ k'a fɔ ko mɔgɔw kana cotiser ko arasibaci bɛ k'a fɔ ko mɔgɔw ka cotiser u y'o video yɔrɔ fɛnɛ tigɛ ko anw bi ka arasibaci concurrence ko anw yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ kɛ guide bi parce que ko bi ko 4000 bɛ taa dani lajɛ ko 5000 bɛ taa dani lajɛ dani bɛ nafolow sɔrɔ dani bɛ nin kɛ tan ne yɛrɛ bɛ musokunya la k'an yɛrɛ kɛ jekonatu ye ne bɛ k'an ka vie concurrence arasibaci la bi ne bɛ k'an ka mɔgɔw b'a fɔ ko ne bɛ tan n bɛ tan ne ka vie a donna a fɛ a bɔra an ta u taara o de don arasibaci kunkolo la donc k'o fɛnɛ la ko ne ko mɔgɔw kana taa wari sara wari di ko arasibaci bɛ k'a fɔ ko mɔgɔw ka taa wari di c'est là décision taara depuis o wagati a mɔgɔ ye réunion kɛ an bɛ jɛnɛ bɔ kɛlɛ kɔnɔ cogo di parce que jɛnɛ elle est devenue gênante Dani il est devenu gênant parce que n'an kumara jɛnɛ bɛ bɔ ka contraire fɔ mais jɛnɛ bɛ ka bɔ ka contraire jumɛn fɔ tiɲɛ de wa ayi o tɛ lajɛ nkalon de don wa o tɛ lajɛ ayi parce que jɛnɛ cɛ de bɛ ka jɛnɛ bila nin na jɛnɛ cɛ k'o tɛ arasibaci fɛ jɛnɛ cɛ tɛ arasibaci fɛ mais 100 k'a bɔ a kun k'a di ko k'a fara arasa ka kije kan mais o bɛɛ na t'a fɛ kuma wɛrɛ bɛ yen n'aw ye n provoquer n ko n'aw ye n provoquer bilahi n b'a ta ɲina fo san wɛrɛ n bɛ bɔ ni kow ye cɛ tɛ yen muso tɛ yen min bɛ se k'an lajɔ a cɛ tɛ yen u taara u le don arasibaci kunna arasibaci sɔrɔla sa ko ka to k'anw ka video tigɛ ka di donc n'aw ye video fɛn fɛn kɛ coronavirus ko kan k'o bɛ tigɛ ka d'a ma donc u y'u blende ka u sigi k'anw makɔnɔ sisan ni M5 ko in fɛnɛ nana u ko bingo donc arasibaci t'a la anw b'o fɛnɛ la donc anw bɛ arasa contre la donc c'est le moment an ka jɛnɛ kɛlɛ ka bɔ liti kɔnɔ c'est le moment an ka dani kɛlɛ ka bɔ liti kɔnɔ a kɛra ten ni an tor'o la u nana a y'o de f'ulu ye ko bon k'ale ye mɔgɔ 10 de bila ko k'anw contrôler donc o kɔrɔ b'a yira ni dɔ m'a ye dɔ b'a ye ni ne jɛnɛ ye n ka video sigi a mana kɛ cogo o cogo o mɔgɔ 10 dɔ la kelen ni dɔ tɛ baara la i b'a sɔrɔ dɔ bɛ so kɔnɔ ni dɔ occupelen tɛ dɔ b'a ye donc mɔgɔ 10 o de ye ne jɛnɛ contrôler mɔgɔ 10 o de ye dani contrôler ka preuve ɲini ka di arasa ma aw ni ala ni kira cɛla la ne jɛnɛ ni arasibaci cɛla kan ka kɛ ten dani ni arasibaci cɛla kan ka kɛ ten ne jɛnɛ ka minɛ kalo 2 arasibaci bɛ taa ala minɛ ka mɔgɔ 10 ɲini k'olu ka ne contrôler mun na ko ni ne kumara ko k'o minɛ k'o de o kumakanw ta k'o di e ma ne bɛ kuma min bɛ ka di e ma arasibaci tɛ ka nin a kɔnɔ i fa tɛ ka nin a kɔnɔ i ba tɛ ka nin a kɔnɔ CDR tɛ ka buruja a kɔnɔ ko fɔ ne ko i bɛ k'a ye nin kɛ tan i bɛ k'a ye nin bɔ tan i bɛ k'a ye nin don tan ko o ka tigɛ ka di e ma ko ne ko i bɛ k'a ma ɲi k'o ka tigɛ ka di e ma toi tu oses me dire que ko ne ye trahi tu oses me dire que ko ne ye trahi hein tu oses me dire que ko ne ye jɛnɛ ye trahi ko ne ko i bɛ k'a bɛ tan ko coronavirus ko kuma ko gestion ko kuma ko ne ka video ka tigɛ ka di e ma k'e k'o visionner jɛnɛ bɛ ka arasibaci dɔgɔya a ye o kuma t'a kɔnɔ CDR bɛ ka dɔgɔya o kuma t'a kɔnɔ arasibaci fa bɛ ka dɔgɔ o kuma t'a kɔnɔ a ba bɛ ka dɔgɔ o kuma t'a kɔnɔ ko ayi ko i bɛ ka ko kuma ko k'o tigɛ ka di ale ma o kɛlen mun kɛ a ye nin de fɔ sympathisant mɔgɔw ye olu k'a ma ko arasibaci ko nin bɛɛ na ta i dɔgɔninw de don an ye jɛ kɛ vraiment i n'u bi cogo min na nin man di anw ye min ka di anw ye a ye bɛn a ka ko to ɲɔgɔn ta la ko déjà i ko don o i wulitɔ la ka bɔ kuma kɔnɔ ko décision dɔ bɛ yen ko CDR y'a ta sympathisant kan depuis quand CDR bɛ décision ta sympathisant kan depuis quand dani bɛ wuli k'a ka fɛn sigi ka diɲɛ bɛɛ la motiver ka diɲɛ bɛɛ la sɔn o wari sɔrɔlen bi CDR b'i sigi a ka bureau kɔnɔ k'ale ye décision dɔ ta dani ka sympathisant kan olu de y'a ɲininka ko arasibaci k'i ko k'i ye décision ko CDR ye décision dɔ ta k'an bɛ fɛ k'a dɔn décision min don sanction jumɛn don arasibaci bɛ mun fɔ ko ayi dɛ ko CDR ko sympathisant ka kisi ko hali n'a jɔra ka kɛ building ye k'ale arasa tɛ don a kɔnɔ k'ale arasa tɛ don a kɔnɔ ko anw b'an yɛrɛ de ye ko sympathisant b'a yɛrɛ de ye k'ale tɛ dɔn bi ko CDR y'o de fɔ
ko tanke dani me ɲɛmɔgɔya la ale ti do a kɔnɔ k'ale ti do ko sympathie ko CDR y'o décision ta ko CDR y'o décision ta ko ni sympathisant ka kije banna ko ka ban pepepepepew ko ka jɔ ka ban ko maintenant ko ale ti do ko CDR y'o décision ta k'ale ti do olu ko ko de do ko awo ko problème t'a la olu yɛrɛ kuma bɛɛ lajɛlen fɔ Arasbachi ye ka Arasbachi calmer ka fɛn bɛɛ fɔ Arasbachi taara o de la kɛnɛmana la ko Yeleni Sogolo Jata Fakoli fiɲɛ ko anw b'an to an ka samuru kɔnɔ ko k'ale mankan mɛn Arasbachi bɛ nin fɔ wagati min na o y'a sɔrɔ ani sympathisant mɔgɔw tilala réunion na olu bɛ k'a lasabali k'a ka sabali Arasbachi ko CDR ye décision min ta association dɔ ka décision ta association dɔ kama n'o bɛ wele ko coup d'état de ça c'est coup d'état Arasbachi ko mɔgɔw bɛna coup d'état kɛ bɔ a la sympathisant ka CDR k'i sigi u ka baara kelen tɛ u ka wɔsi tɛ u ka wari ɲininen tɛ foyi tɛ ko fɔ mɔgɔ dɔ wulila ka jɛkulu sigi e tɔgɔ la mɔgɔw de b'o kɔnɔ mɔgɔ minnu ko k'u bɛ e fɛ n'o o bɛ wele ko sympathisant olu ka baara kelen dɔ k'i sigi a ka bureau kɔnɔ ka décision ta k'olu k'o jɔ k'o ban ko mais k'e tɛ don o kɔnɔ n ko ça c'est coup d'état o de ye coup d'état ye association dɔ ka coup d'état kɛ association dɔ la Arasbachi y'o de fɔ sympathisant mɔgɔw ye ko CDR ka kije jɔ ka ban pewu ko o de y'olu ka décision ye ko ni kije banna k'ale ti don a kɔnɔ o bɛ fɔ mɔgɔ jumɛn dangaden dɔ bɛ t'i ka kije jɔ la o papier bɛ se ka di Arasbachi ma cogo di mɔgɔ min y'a fɔ aw ye flagrama aw ye nin bɛɛ kɛ n tɛ don a kɔnɔ n ka sira t'a la aw b'aw yɛrɛ ye tant que Dani y'aw ka ɲɛmɔgɔ ye aw b'aw yɛrɛ ye tant que Dani de ye ko in ɲɛmɔgɔ ye aw b'aw yɛrɛ ye Dani ye Arasa wele plus de 50 minutes a bɛɛ enregistré bɛ Dani bolo one par one Arasbachi ye kuma minnu fɔ a bɛɛ bɛ Dani bolo Bu ye kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ bɛ Dani bolo Lasi ye kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ bɛ Dani bolo les gens qui vont dire bien là il faut continuer à vous parler là il faut continuer à parler Arasbachi ni Dani kumara plus de 50 minutes a bɛɛ enregistré bɛ Dani bolo c'est pour vous dire que aw bɛ ko dɔw fɔ a tɛ min dɔn Dani ye Arasbachi wele k'a fɔ Arasbachi tiɲɛ yɛrɛ la mouvement in ka d'anw ye n'i bɛ se ka ko in calmer dɔɔni Arasbachi ye kuma caman fɔ an ye mɔgɔw bila ka kuma Arasbachi fɛ Arasbachi ko non ale tɛ ka mouvement in boycotter n'a ka d'anw ye cogo anw k'an ka baara kɛ ten ale ni mouvement in tɛ ɲɔgɔn na ale ni mɔgɔ dɔw de bɛ ale fɔ ale k'olu fɔ ale k'u kɛ tan mais n'o kɔnɔna la anw faw bɛ neni anw baw bɛ neni a bɛ fɔ k'anw traite anw trahison kɛla aw bɛ trahison kɔrɔ dɔn aw bɛ traite kɔrɔ dɔn jɔn b'a fɔ ka terrain san mɔgɔ ye $26,000 Arasa b'a fɔ sympathisant cidenw ye k'olu ka sympathisant jɔ mais ko CDR hali a k'a fɔ ko ne Arasbachi ti don a kɔnɔ o bɛɛ bɛ faamu ne Arasbachi ye décision ta n ti don a kɔnɔ mais ayi CDR ko tant que ni Dani bɛ ɲɛmɔgɔya la k'olu ni nin yɔrɔ in banna ka Dani to ɲɛmɔgɔya la olu ti don a kɔnɔ CDR ye décision ta k'ale Arasbachi ti don a kɔnɔ CDR ye décision ta CDR tɛ terrain jɔ o kɛlen mun kɛ Dani fɛnɛ y'a fɔ sympathisant terrain papier bɛ mɔgɔ min bolo k'a mara yen fɔlɔ a mara yen fɔlɔ sinon normalement terrain sanna mɔgɔ min tɔgɔ la terrain papier kun kan ka di Arasa ma semaine mun na Arasbachi ka taa yɛlɛma k'a tɔgɔ ye a y'a kɛ kije o a y'a kɛ nin o Arasa de tɔgɔ kun bɛna k'a kan Arasa tɔgɔ hali sini terrain sanna mɔgɔ min bolo olu de tɔgɔ bɛ terrain kan Arasbachi de tɔgɔ kun bɛna kɛ dugukolo in kan donc Dani ko in bi cogo min na fɔlɔ mɔgɔ k'a f'i ye i bɛna taa ka $20,000 don terrain na dugukolo kelen $26,000 dugukolo kelen sojɔ wari t'o la foyi t'o la dugu kelen dugukolo dama sɔngɔ $26,000 aw ni Ala n'Ala kira cɛ Faransi wari Arasbachi bɛ tila ka bɔ tuguni ko anw tɛ dɔwɛrɛ la ménage kɔ k'anw tɛ dɔwɛrɛ la yan nɔ nin kɔ anw bɛ ménage kɛ awɔ o ménage de anw fa bɔ balo la k'anw baw balo ka anw yɛrɛ balo o ménage in dɛ anw y'an ka fɛn bɛɛ kɛ n'o de alhamdulillah anw ye ménage kɛlaw de anw ye bokolaw de anw ye gardien de Arasbachi ye nin bɛɛ fɔ anw ma yan
anw yɛrɛ dɔgɔya tora arasibaci ye faransikaw dɔgɔya ka immigrés dɔgɔya arasibaci il a dépassé les bornes mais bɛɛ y'a kɛ komi a m'o ye arasibaci y'a fɔ yan nɔ mɔgɔ dama min ye ne wele o kuma la nɔ n k'a ye bɔ n da la je m'en fous aw tɔɔrɔlen no cogo ma ne yɛrɛ tɔɔrɔlen bɛ ten aw bɛ fɛ ne ka bɔ ka mun de fɔ aw bɛ fɛ n ka mun de fɔ ko arasibaci ko ménage kɛlaw ko ni donna fɛ nin ko arasa tun kan k'o fɔ wa n ka a t'a yɔrɔ dɔn de a ye t'a fɔ a yɛrɛ ye anw ménage kɛla anw bɛ balo de la. Nous sommes fiers d'être femmes de chambre, nous sommes fiers d'être ménagères ni enfin musokɔrɔba garder ni boko an fiers le nous wa on bi balono de on bi balono de ye wa nous sommes fiers an y'an baw ka du jɔ de k'an faw ka du jɔ k'an bɛɛ lajɛlen ka du jɔ an y'an mago dilan n'o ménage wari de an y'an mago dilan n'o de 26 millions million mugani woro a bɛɛ bɔra ménage wari la e bɛna crash o kan k'a ko ko mouvement 5 ko kuma mouvement ko 5 ko kuma jumɛn bɛ se ka adamadenw fɔ ɲɔgɔn kɔ fo ka se nin na ko yɔrɔ de bɛ dugu ma han CNL ka taa ka terrain san million mugani woro k'o de arasibaci ma sympathisant bɛ se ka taa sariya sigi o kɔnɔ sympathisant bɛ se ka taa sariya sigi o kɔnɔ han CNL b'a fɔ ko wayi ko ka terrain jɔ k'a ban pewu ko arasibaci tɛ don a kɔnɔ ko parce que o de y'a to arasibaci y'a fɔ a ka kuma la ko n'a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ k'i ye nin k'ale k'i ye nin k'ale k'i b'i yɛrɛ ye k'i n'ale tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la parce que ale bolo de ko anw bɛ ka fɛn minnu bɛ ka k'ale ko anw bɛ ka imposer ale da la o bɛɛ de taara fɔ a ye n'i y'a ye jɛnɛ bɛ bɔ dɛ n'i y'a ye dani bɛ bɔ dɛ parce que dɛnɛ ye kɔnɔ de a ye nin kɛ tan bi dani bolo a bɛ ka nin min k'i ye u bɛ k'u imposer da la u bɛ k'i kɛ tan mais quelle imposition mun de imposer li kɛra Arasa kan est ce que a fɔra ko Arasa de kan ka gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ wa a fɔra ko CDR ko kuma de kana kɛ Mali kɔnɔ wa est ce que a fɔra de ko Bacili de ka gɛn wa a fɔra ko Bakoro Tumu de ka gɛn wa a fɔra ko jɔn ka gɛlɛn a ma fɔra ko IBK de wa IBK ye Arasibaci tɔgɔya Arasibaci kan k'anw kɛlɛ ko a fɔra ko IBK ka bɔ a hali mouvement 5 n'ale Arasibaci t'a la a y'anw dɔgɔya kun bɔ wa a y'anw dɔgɔya kun bɔ a y'anw dɔgɔya kun bɔ a ma fɔ i ka gɛn a ma fɔ i fa ka gɛn a ma fɔ i ba ka gɛn a ma fɔ i muso ka gɛn a ma fɔ k'i ka gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ a fɔra ko mɔgɔ min ka gɛn Mali kɔnɔ ko IBK ko mɔgɔ min ka fanga bila ko IBK ni ne ko ko IBK ka fanga bila e kɛ n ka ne kɛlɛ o nɔfɛ ni Dani ko IBK ka fanga bila anw kɛlɛ kun o nɔfɛ anw kɛlɛ kun o nɔfɛ e b'a fɔ ko wayi ko CTR ko wayi ko ni sympathisant ye so jɔ k'a ban ko e tɛ don o kɔnɔ e tɛ don o kɔnɔ mais aw bɛ kɛlɛ la o terrain nɔfɛ aw bɛ kɛlɛ la o terrain papier nɔfɛ k'i ye dangaden k'i ye duwawuden k'i ye dangaden donc aw bolo aw minnu fana y'an ka 100 don anw ye dangadenw de ye a tɛ di ni jɛnɛ de y'a fɔ a tɛ di n'aw bɛ dugukolo meleke a y'a meleke n'aw bɛ sankolo fara dugukolo kan k'a meleke fɛn min ne ko aw ma aw malo ma dɔgɔ aw siri tigɛlen tɛ ne ko aw ma y'a ladegela de aw y'a ladegela de bilahi aw malo ma dɔgɔ aw siri yɛrɛ ma deli ka tigɛ mais ne de y'a fɔ aw ye k'aw y'a ladegela de aw ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na a t'u dɔn a t'u dɔn a t'u dɔn molobaliya kisɛ a bɛ ne jɛnɛ bolo mais ne de ko n t'a kɛ ɲɛ jɛlenya kisɛ n tɛ ɲɛ jɛlenya kɛ a ka t'i yɛrɛ kɛ cɛw kɔrɔ ɲɛ jɛlenya ko tɛ dɛ ɲɛ jɛlenya min don ka bɔ k'a f'i ye ni fɛn bɔra la Ala k'an faga foyi ne jɛnɛ tun bɛ baarayɔrɔ la faransi an tun bɛ min ta kalo o kalo ka ca ni 1 000 000 patron ko k'a bɛ n jɔnya minɛ n ko e ko ta n ye n ka blouson bɔ k'a d'a ma k'an kɔ don fɛn bɛɛ ni Ala cɛ hali sini ma n kɔfilɛ a la mɔgɔ aw tɛ ne dɔn vous croyez que ne bɛ c'est à dire ne b'i n'i ka café ni buru to ka si kɔngɔ la k'i ka café n'i ka buru to ka si kɔngɔ na vous croyez que moi je suis ne ye jɔn de ne tɛ jɔn ye koyi ne b'i mɔgɔ bonya de à la limite so ne ka pas bagati la foyi i dɔrɔmɛ kelen dɔrɔmɛ kelen basi a tɛ foyi tiɲɛ ye min ka Facebook ta san b'a kuru ka tɛmɛ san 20 t'a dɔ yɛrɛ ko Mali bɛ diɲɛ na a tɛ foyi tiɲɛ ne bɛ Mali kanu na a bɛ ka problème de créer ne da la tous les jours depuis ne ye Mali kanu ne jɛnɛ ni problème de don ne ni problème de don o la ne ko n ko mun t'a dɔn kun min na Ala ye ne bila ka Mali kanu bilahi ne t'a dɔn kun min na Ala ye ne bila ka Mali kanu wallahi talahi ne m'a dɔn kun o kun na Ala ye ne jɛnɛ bila ka Mali kanu n m'a dɔn kun min na a y'a kɛ n na quoi n m'a dɔn a y'a kɛ n na kun min na
C'est pour vous dire que je n'ai rien à foutre. CDRO, Maliwo, Diko, M5, je n'ai rien à cirer. Ça me donne ni chaud, ni froid, ni mbora fenfela. Afoui. Afoui. C'est pour vous dire que ne ka tienba fille, anabi kunchama. Anabi kunchama. Eba foko way, ko sympathisant mana dugukolo glanka dema kete dokono. Ke ka ko CDR ko kete dokono. Parce que CDR sympathisant mais CDR nineka. Sympathisant maja CDR mogoshie. Parce que ko sympathisant et CDR brou. Sympathisant et CDR bin. Wa sympathisant ne be ka ja arasibachi e bikate me CDR ka. Mais problème na borom na. Odungu ye tinyere koi. O ku ye tinyere koi. O ku ye tinyere koi. Problème na borom na. Oh, on kera mogo ye munu bi ka liti gêné. Parce que on be bubu gushibi. On be ibeka gushibi. Oh, afara ko ke kana kulula. C'est-à-dire ante ame karasa soso. Ayi, ateka soso koi. Parce que anama befenga. Alas batu ko ka bubu ka gouvernement deme. Aye mogo munu fo. Ku ye barakela ye. Anyu ka bara noye. Ali shini ne jenebe maliki tanu. Fo ka ta ke maliki ne ministre mi photo ke nga profilé plus de mois maliki wa ali shini ne ba fo ngo maliki mon ministre wasalimba. Ali shini. Meni ko ka bubu deme ni bubu ma baraki ala sa bubu te se ka deme de. Aish. Bubu te se ka deme na ma baraki. Ibe ka yere te se ka deme na ma baraki. Mo o deme ni ko anga ou deme nous ye baraka ngou deme mais non ma baraka ngou deme mais non moi je suis désolé. Moi je suis désolé ni ko anyi trai et puis alhamdoulillah. Ate balika snon atan yere balika snon. Foi ate foi tion yi. Mo ton ko mo ma delika kanko. Anyana bona bia shiti sauma parce que mo tanko mo ma delika kanko. Mo be de ko wa mo ko ku be de fait. Bo ere de biye ka ko arranger ça sinon c'est pas nous. On me fait un CDR chili, on me fait un kete en féri, ni bête manamana kanya, mo be se ka mo ka coaching personne. Personne. Aoni ala na la krache. Mo mi met du kolo nyini million mugani woro. CDR sigili sanche. Ali CDR maseka terrain sara sa million kele. Million kele. CDR maseka ke. Bureau keme sabaniko umase. Bureau keme sabaniko umase. Sympathisant sigira 6 mois million mugani woro ko fara nyogonga. Ani supasema waru tikele. Sympathisant sigini sanche. Ay wari mi fara nyogonga akachani million bisabay. A 6 mois akachani million bisabay. Ka million mugani woro bola ka teresa e bina fo barake balu cedere mugonyana ma ko aketu parce que mugonyana ma bala mbu bonya ali shini sokoma mogo bala bu damedo mogo bala be mogo bonya mogo bala ubu yere don wallahi mogo bala ubu yere don wallahi mogo bala ubu yere don donc te be goshi nkame mogo langolo munu be boka dogal manke nkamolu mogo de ma Joye danga debe ta terrain san ka jebe ga wari fara nyongo kan ko di mogo mi ma o tigi ba fo aye kaye du jo akana dama yake building e meneti do akono me ite do fem ngono bisaka ke eto la togodi ito do fem ngono bisaka taka de ma togodi o kuma nye danga do ne wa ala sa te di folo ate di sangolo jigi ga dugolo daka ni yene bonya ka dani bonya ka ikanu baga munu be nu be wole ko sympathisant ku bonya terrain te ko abi jo abe dima wanta jo kambi ambi burujana ate jo ko ibe kibeke jonyi ayi antike jonyi wa ami jonya mine wa ama foi imposé dala ate ko ma onye fendo ke ka me fendo imposé non c'est faux archifo wa alas bachi iba do jene kuma kando ko c'est faux ali ne jene milliard na bene bo ne ba dima men netike jonyi aseni mo mine kadi bi ka war dala isega mo kanu ngatla ka ke joyo ere ya onke joyo parce que ma an kanu ima respecté il m'a respecté munu be wuli janjanjala u doka na fo jene nyana ko sani mouvement 5 be damne ko arasbati ya fo on ye compétente ta mogote bebe bon nangara baya kuma de la ati jene soro de a mogote jene la iba fo komina mogo bulula iba fo komina mogo bulula iba fo komina mogo bulula e ka di jekulu nyuma bay e se ka di décision bata to jume kete mogo shi consulter. En même temps, et statika, tu es porte-parole dans ton statut. C'est-à-dire qu'on est porte-parole.
mɔgɔw bi interpréter ko porte-parole n'i taara émission na ko porte-parole de CDR n'i taara débat la a bɛ fɔ de ko CDR ka kumakɛla kuma da mais e bɛ se ka kɛ mɔgɔw ka kuma da min ma don e la e bɛ t'o fɔ e ma bila min na e bɛ t'o fɔ mais e ye mun porte-parole qualité n'i ye porte-parole ye i bɛ ka fɛn min fɔ i b'a sɔrɔ o de fɔra k'i k'o fɔ ni fɛn ma fɔ i k'o fɔ n'i taara o fɔ i yɛrɛ de ka porte-parole mais ne ka jɛkulu kɔnɔ den dɔ bɔra k'a ta fɔ e bɛ tila k'a fɔ k'o ye trahi mais pourtant e tɛ mɔgɔ si ɲininka toi tu consultes personne mais e bɛ wele ko porte-parole e bɛ wele ko porte-parole mais e bɛ wele porte-parole mais en même temps e tɛ mɔgɔ si ɲininka foyi tɛ don e da k'e ka taa fɔ mais e bɛ taa bɛɛ fɔ ni mɔgɔw bɔra k'u ta fɛ tugun ko mɔgɔw ye janfa k'i ye janfa k'i ye jɔn janfa ni mouvement sugu bɛ yen i bɛ ka jɛkulu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ bureau national consulté mouvement dɔ kan ka kɛ a fɔra ko i bɛ ka démissionner n fɛla ye nin n fɛla tɛ nin ye viremaniw bɛ consulté i fɛla nin i fɛla tɛ nin ye nin bɛ consulté i fɛla ye nin i fɛla tɛ nin ye pour que an ka kumaw ka kɛ kelen an kana fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛnbaliyaw kana na mais e tɛ mɔgɔ consulté min mana e jɛ e bɛ bɔ e b'o fɔ ni e y'o fɔ bɛɛ k'i plier à 4 k'i kuru k'i kɛ 4 i kuru k'i kari 4 k'o décision suit ni o ma don i kunkolo kɔnɔ ko i yara sa janfa k'i yara sa janfa arrêtez-vous un peu arrêtez-vous donc o ye terrain ko in bɛɛ da ye a ye dɔ wɛrɛ fɔ a kɔni bila dɛ a ye dɔ wɛrɛ fɔ mais n'aw bɔra nɛni t'a la foyi t'a la one par one n b'a bɛɛ di ka taa kelen kelen mais a kana foyi fɔ a kana foyi fɔ a ye continuer a ye fɛn a kana foyi a kana dabila dɛ a ye taa a bɛ fɛn o fɛn ɲini a bɛɛ b'a sɔrɔ kelen kelen a ye taa i b'a fɔ mɔgɔ ma yɔrɔ min na k'a y'i taara ye o y'a sɔrɔ i n'a bɛnna ko dɔ kan au contraire anw de ye arasa ɲininka M5 ko la wa arasa ye layidu min di anw ma n tɛ kuma a kan hali ni bɛ kuma a kan n bɛ kuma mɔgɔ dɔw de kan wa n t'a contre la n'i ko mɔgɔ ma n t'a contre la n'olu bɔra ka kuma e bɛ bɔ k'olu ye janfa kɛ a bɛɛ enregistré bɛ Dani bolo Dani ye Lasana ɲininka Dani ye ci di Lasana ma ka ci di Bu ma k'a ye taa ci fɔ Arasibati olu ye Dani wele k'a fɔ ko non ko Arasibati tɛ ko in contre la ko a bɛna kuma mɔgɔ dɔw dɔrɔn de kan ka tila ka jiga bila ka kuma n'u ye a ko k'a t'a contre la mais ne t'a contre e b'a fɔ anw ye k'e t'a contre la n'anw bɔra ka kuma e bɛ tila ka bɔ k'anw dɔgɔya o tuma mun de bɛ yen e b'a fɔ anw ye k'e t'a contre la mais n'anw bɔra ka kuma e b'a fɔ mɔgɔ ye k'anw ye trahi mais mun de bɛ yen an kana ɲɔgɔn filɛ woni fɛ an kana ɲɔgɔn kɛ mɔgɔ lankolon ye réseau kan an kana ɲɔgɔn kɛ nin ye mais non e bɛna fɔ ne ye ko Arasibati tɛ ko contre la a bɛ se ka kuma min ka d'aw ye a bɛɛ enregistré len bɛ yen nɔ han mais ni aw tilala ka bɔ ka kuma aw b'a fɔ tugun ko munna anw kumara k'anw ye janfa kɛ terrain ko problème y'o de wa Arasa b'anw bonya de a b'anw karama de sympathisant dugukolo ko tɛ a bɛɛ ye wa a tɛ di Arasa ma fɔlɔ a tɛ di bi a tɛ di sini n'a ma ɲa min kɔ a tɛ di n t'a bɛɛ fɔ koyi n t'a bɛɛ fɔ parce que kuma bɛɛ tɛna fɔli kama mais mun ye sympathisant terrain ko ye a passera tan de wa a bɛ nin niveau de la hali bi a banna